सवाल खैर, हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोने की दी धमकी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंचा, जंग के आसार तेज। एक इस्राएली फौजी ने फलस्तीनी को फर्जी किडनैप दिखाकर मांगी फिरौती। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इसराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक। सीरिया के कोबाने में राहत कॉरिडोर खोला गया। अमेरिका पर भारी विंटर स्टॉर्म, 10 लाख लोगों पर टूटी मुसीबत। एलेक्स प्रेटी की मौत पर ओबामा कपिल ने उठाई आवाज, ट्रंप को घेरा। और अमेरिका में मचा कोहराम, न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। शुरुआत करते हैं शो की पहली खबर और सीधे समंदर से उठती जंग की आहट सुन लीजिए। अब्राहम लिंकन को समंदर की गुमनाम अंधेरी गहराइयों में गर्क कर देने की वार्निंग दे दी गई है। ईरान ने अमेरिका को खुली और बेहद सख्त धमकी दी है, खतरनाक धमकी दी है। इस्राएली मीडिया आउटलेट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान की IRGC से जुड़े कुछ चैनल्स ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को डुबो देने की धमकी दी है। इस बयान में साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई उकसाने वाला कदम उठाया तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से इस सुपर कैरियर को निशाना बनाया जाएगा और अमेरिकी नेवी को झुका दिया जाएगा। दोस्तों, इस बयान को हल्के में लेने की गुंजाइश इसलिए भी कम है क्योंकि हाल के दिनों में पूरे रीजन में अमेरिकी मिलिट्री मूवमेंट तेज हुआ है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर की अग्रेसिव स्ट्रेटजी फिर से जमीन पर उतरती दिख रही है। IRGC का दावा है कि ईरान के पास ऐसे एडवांस हथियार हैं जो समंदर के बीच मौजूद सबसे बड़ी समुद्री ताकत को भी सेकंडों में तबाह कर सकते हैं। और यही वजह है कि USS अब्राहम लिंकन को सीधे क्रॉस हेयर में रखा गया है। इस धमकी के साथ ईरान ने यह मैसेज भी देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि किसी भी टकराव की कीमत अमेरिका और उसके अलाइज को भारी पड़ सकती है, यानी ईरान जबरदस्त हमला भी कर सकता है। जानकार मान रहे हैं कि ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि एक सोच समझ कर दिया गया स्ट्रेटजिक सिग्नल है जिसका मकसद खौफ पैदा करना भी है और रेड लाइन खींचना भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बयान वॉर ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों की जंग तक महदूद रहेगा या वाकई समंदर में कोई ऐसा कदम उठेगा जो पूरे वेस्ट एशिया रीजन को आग में झोंक देगा। दोस्तों, अगर ये टकराव हुआ तो इसकी गूंज सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को सुनाई देगी। हाँ, इन दावों के साथ एक पुराना वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, उससे बचिएगा अगर कोई दिखाए कि ईरान के एक ड्रोन ने अमेरिका के वॉरशिप के ऊपर से तस्वीरें ली हैं और कहा है कि तुम हमारे निशानों में हो, तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो 2021 का वीडियो और 2021 का दावा है। लेकिन ये दावा जो अभी सामने आया है ये 25 जनवरी का है। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एंट्री और गहरी हो गई है। खबर है कि इतवार की शाम अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और अब ये ईरान के करीब मौजूद है। अभी तक मिडिल ईस्ट नहीं पहुंचा था, गल्फ ऑफ ओमान में था, जो लास्ट मैंने आपको अपडेट किया था। तो जंग के माहौल में ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि खुला पावर शो भी माना जा रहा है। इसी का इंतजार हो रहा था कि ये जब आ जाएगा तो शायद जंग छिड़ जाएगी। अब क्या होगा? रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ एक और अमेरिकी शिप इसराइल की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर मिसाइल डिफेंस से जुड़े सिस्टम्स लदे हुए हैं, यानी आसमान से आने वाले खतरे के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ डिफेंस, दो जहाज अलग अलग। सिर्फ समंदर ही नहीं, जमीन पर भी डिफेंस मजबूत करने की प्लानिंग चल रही है और आने वाले दिनों में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है इस रीजन में अभी जो है उनके अलावा। मतलब साफ है कि ईरान के इर्द गिर्द फौजी घेरा कसता जा रहा है। समंदर, जमीन और हवा, तीनों मोर्चों पर अमेरिका अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ एक तैयारी है, तैयारी करके एक दबाव बनाना है, या फिर ये किसी बड़े टकराव की आहट है। हम कुछ नहीं कह सकते कि जंग होगी या नहीं होगी। परसेप्शन बनाना हमारा काम नहीं, आप तक खबर पहुंचा दी है। माहौल जो चल रहा है और जो उसमें बयानबाजियां ईरान और अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, जो तैयारियां हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है।
ایک اور بڑی خبر ہے سر، ایران نے 30,000 موتوں کے دعوے کو سیدھا پروپیگنڈا بتا دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ ہنگاموں میں 30,000 لوگوں کے مارے جانے کا جو دعویٰ دشمن کے میڈیا ہاؤس اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی جھوٹی کہانی ہے، ایک فریب ہے۔ ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں اسماعیل باغی، انہوں نے اس دعوے کو نازی سٹائل کا بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ نازی مطلب ہٹلر کے ٹائپ کا۔ اتوار کو بیان دیتے ہوئے اسماعیل باغی نے کہا کہ یہ وہی طریقہ ہے جو ہٹلر کے زمانے میں اپنایا جاتا تھا، ایک بڑا جھوٹ بولنا اور اسے بار بار دہرا کر بول کر سچ بنانے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمبر ایک ایکس پوسٹ کے ذریعے پھیلایا گیا جس کا مقصد ایران کو بدنام کرنا ہے، جبکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایران کے نظام کا مخالف میڈیا ایران انٹرنیشنل کہہ رہا ہے 36,500 لوگ مارے گئے۔ خیر، اسماعیل باغی کے مطابق پہلے ودیشی سپورٹ والے دنگائیوں نے سڑکوں پر بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا پلان بنایا تاکہ الزام حکومت پر ڈالا جا سکے، لیکن جب وہ ناکام رہے تو اب میڈیا میں نقلی آنکڑے اچھالے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ صرف جھوٹ نہیں بلکہ بے حد خطرناک اور گندی سیاست ہے۔ اب ایک شرمناک خلاصہ سنیے۔ ویسٹ بینک فلسطین، یہاں ایک اسرائیلی سولجر نے ایک فلسطینی کی فرضی کڈنیپنگ دکھا کر اس کے گھر والوں سے پیسے وصولنے کی کوشش کی، ایکسٹورشن۔ آپ تصور کیجئے کہ اپنی ہی زمین پر فلسطینی باہر سے آئے لوگوں کے ظلم کا کس طرح سے سامنا کر رہے ہیں ہر روز۔ یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ایک فلسطینی فیملی نے پولیس کو بتایا کہ ان کے رشتہ دار کی کڈنیپنگ کا دعویٰ کر کے ان سے پھروتی مانگی جا رہی ہے۔ جانچ آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی باہر کا گینگ نہیں ہے بلکہ خود اسرائیلی ملٹری کا ایک فوجی تھا جو ملٹری پولیس یونٹ میں جیل گارڈ کے طور پر تعینات تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس سولجر نے، اس فوجی نے حراست میں موجود ایک نوجوان فلسطینی کی فوٹو کھینچی اور اس کی فیملی کو وہ فوٹو بھیج کر کہا کہ اس نے اسے اغوا کر لیا ہے اور اس کی رہائی کے بدلے اب پیسے چاہیے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ فلسطینی نوجوان پہلے سے ہی اسرائیلی آرمی کی جیل میں بند تھا، ڈیٹینشن میں تھا۔ بتایا گیا کہ وہ فلسطینی بنا پرمٹ قبضے والے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد اسے ویسٹ بینک میں گوش ایزیون سیٹلمنٹ کے قریب بنے ملٹری ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ یہیں سے اس اسرائیلی سولجر نے پوری فرضی کہانی رچی۔ شروعات میں اسرائیلی آفیشلز کو لگا کہ یہ ویسٹ بینک میں بڑھتی سیکٹر وائلنس کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن جب ڈیٹینی کے فون کی جانچ ہوئی اس فلسطینی کے اور صاف ہو گیا کہ وہ اب بھی کسٹڈی میں ہی ہے، جیل میں ہے، تو شک سیدھے اس فوجی پر جا ٹکا۔ اب اس اسرائیلی فوجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ چل رہی ہے اور ملٹری کے انٹرنل انویسٹیگیشن یونٹ نے فارمل جانچ شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی اخباروں میں بھی یہ خبر ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف ملٹری اور سیکٹرز کے ظلم لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ایک پوائنٹ پر کہ اس پر الزام کیا ہے فلسطینی پر کہ وہ قبضے والے علاقوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلب ایک مالک کسی بدماش کے ہاتھوں قبضائے ہوئے اپنے علاقوں میں جانے کی اگر کوشش کر رہا ہے تو اس پر چارج لگا کر جیل میں ڈال دیا۔ جی، اسے یونائٹڈ نیشن بھی بدماشی، چوری، ڈکیتی مانتا ہے۔ کہا تو تھا UN نے اور انٹرنیشنل کورٹ نے بھی کہ ان علاقوں کو خالی کرو جو تم نے قبضہ رکھے ہیں۔ اسرائیلی حکومت سے کہا تھا 2025 میں آپ کا الیگل قبضہ اسرائیل کو۔ یہ ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ ایک ملک کے طور پر، ہمارے یہاں کے اندھبھگ سنیں، ایک ملک کے طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے لوگ، ٹھوکریں مارتے ہیں۔ چند لوگوں نے کر لیا ہے، جو مینٹلٹی ویسٹ کی ہے اس میں سے انہیں کر لیا گیا کچھ لوگوں نے۔ کیوں نہیں کرتے تسلیم؟ کیونکہ کسی ملک کا نقشہ ہوتا ہے، کوئی ایک زمین ہوتی ہے، خطہ ہوتا ہے، وہ تو بڑھتا جا رہا ہے فلسطینی زمینوں پر۔ تو کہا جاتا ہے UN چارٹر کے حساب سے جو تقسیم ہوئی تھی ان علاقوں میں آپ پیچھے جائیے، وہ پیچھے جاتے نہیں، ملک کے طور پر تسلیم ہوتے نہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ کو لے کر اگلا قدم طے کرنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی آفیشلز نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ والے پیس پلان یعنی امن پلان کے دوسرے فیز پر بات کی، جسے امریکی اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف نے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بتایا۔
विटकॉफ के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों तरफ से अगला कदम उठाए जाने पर रजामंदी हो गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि रीजन से जुड़े हर अहम मसले पर आपसी तालमेल जारी रहेगा। मतलब साफ है कि गजा को लेकर जो कुछ भी आगे होगा वो अमेरिका इसराइल की आपसी समझ के तहत होगा। सवाल यह है कि इन सो कॉल्ड पॉजिटिव बातचीतों में गजा की तबाह हाल आवाम, उनकी भूख, उनके जख्म और उनका मुस्तकबिल आखिर कहाँ खड़ा है, या फिर ये फैसले हमेशा की तरह उनकी आवाज़ के बगैर ही लिए जाते रहेंगे। हद तो ये है कि इन बातचीतों के दौर के बावजूद कल भी गजा में 3 लोग कत्ल कर दिए गए और विटकॉफ कहता है पॉजिटिव बातचीत रही। लेबनान पर इसराइल ने इतवार की दोपहर से इतवार की और मंडे की रात तक बड़े हमले किए। इनमें कई लोगों की जान जाने की खबर आई है। सीज़फायर के बावजूद लेबनान के साउथ और बेका वैली में इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने फिर खून बहाया। लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया कि ताज़ा हमलों में कम से कम 2 सिविलियंस दिन वाले हमलों में मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। लेबनान के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खिरबत सेल्म और काफरुद्दीन के दरमियान किए गए एक हमले में एक और सिविलियन की मौत हुई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं तायर डिस्ट्रिक्ट के दरगाया इलाके में हुई एक अलग स्ट्राइक में एक सिविलियन की जान चली गई। मरने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। रात के हमलों के जानी नुकसान की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, क्योंकि वहाँ तक मदद करने वाले पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाए। तस्वीर तो साफ है, सीज़फायर कागजों में है, लेकिन ज़मीन पर इसराइली फाइटर जेट्स अब भी बम बरसा रहे हैं। साउथ लेबनान से लेकर बेका वैली तक डर और तबाही का माहौल है और सवाल वही है, जब समझौते के बाद भी बम गिरें तो सीज़फायर आखिर किस बात के लिए होता है। सीरिया में हालिया झड़पों के बाद कुर्द बहुल शहर कोबाने की हालत बेहद ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वहां के लिए राहत की एक राह खोल दी गई है। सीरियाई फौज ने कहा है कि उसने कोबाने की तरफ एक इंसानी मदद का कॉरिडोर खोल दिया है, जहां यूएन का काफिला ज़रूरी राहत का सामान लेकर पहुंच रहा है। शहर लोगों से भरा पड़ा है। ये वो लोग हैं जो हाल की लड़ाइयों में अपना घर बार छोड़कर भागे थे। ये राहत ऐसे वक्त आई है जब सीरियाई हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान सीज़फायर को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कुर्द फोर्सेस ने बड़े इलाके सरकारी फौज को यानी अलशरा की फौज को सौंप दिए थे, जिसके बाद बिगड़ते हुए हालात कुछ हद तक थम गए। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये थी कि कोबाने में खाने का सामान खत्म हो चुका था, पानी नहीं था, बिजली गायब थी और हर तरफ बेघर लोगों की भीड़ थी। हालांकि राहत का ये रास्ता खुलना एक ज़रूरी कदम है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये मदद वक्ती मरहम साबित होगी या कोबाने के लोगों को वाकई चैन की सांस नसीब होगी, क्योंकि जंग के साए में इंसानी मदद भी अक्सर देर से और कम ही पहुंचती है। अब ज़रा मिडिल ईस्ट से बाहर चलते हैं। 10 लाख अमेरिकन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अमेरिका के बड़े हिस्से पर एक ज़बरदस्त विंटर स्टॉर्म यानी बर्फीला तूफान टूट पड़ा है और हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक बर्फीला तूफान जिंदगी को जाम कर रहा है। लाखों लोग अंधेरे में हैं, सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं और आसमान में भी अफरा तफरी मची हुई है। अब तक पूरे अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा कस्टमर बिजली के बिना हैं और 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यानी मीटर लगाए 10 लाख लोगों के घर और बिजली नहीं आ रही। ये मॉन्स्टर तूफान इतवार से शुरू हुआ है, जो आने वाले कई दिनों तक मुल्क के 2/3 ईस्टर्न हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाला है। मौसम महकमे का कहना है कि टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा। भारी बर्फबारी और फ्रीजिंग रेन से ट्रैवल यानी सफ़र और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर ख़तरनाक असर पड़ेगा और यह असर कई दिन तक बना रह सकता है। नेशनल वेदर सर्विस ने साफ कहा है कि सड़कों से दूर रहिए, रोड से दूर रहिए। हालात किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के एक बड़े हिस्से में बिजली गुल है, उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, हाईवे बंद हैं। यानी अमेरिका एक बार फिर कुदरत के सामने बेबस दिख रहा है और आने वाले कई दिन अमेरिका के एक बड़े हिस्से के लिए भारी साबित होने वाले हैं। अमेरिका में एक कत्ल पर ऐसा कोहराम मचा है कि साबिक सदर बराक ओबामा को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि अब यह सिलसिला रुकना चाहिए। अमेरिका में एलेक्स प्रेटी के कत्ल की वारदात ने सियासत से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। इस मामले पर अब बराक ओबामा और मिशेल ओबामा
دونوں کھل کر سامنے آئے ہیں۔ دونوں نے ایک اسٹرانگ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ اب رک جانا چاہیے۔ اوباما کپل نے منیسوٹا میں فیڈرل ایجنٹس کی کارروائی پر بھی سوال اٹھائے، یعنی سیدھے ٹرمپ پر سوال اٹھائے، اور کہا کہ طاقت کا اس طرح استعمال کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے امریکن عوام سے اپیل کی کہ وہ امن والے پروٹیسٹ کا ساتھ دیں اور گورنمنٹ سے جواب دہی مانگیں۔ اوباما کا صاف کہنا ہے کہ انصاف صرف بیان سے نہیں، ایکشن سے دکھنا چاہیے۔ ایلیکس پریٹی کی موت کو ایک اکیلا انسیڈنٹ نہیں مانا جا سکتا، بلکہ یہ اس سسٹم پر سوال ہے جو بار بار ایسے واقعات کو جنم دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اوباما کی آواز سے ٹرمپ کا سسٹم ہلے گا، یا یہ بیان بھی باقی تمام آوازوں کی طرح شور میں دبا دیا جائے گا۔ امریکہ کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے بے حد ناراض ہیں۔ نیو یارک میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ سڑکوں پر اتری۔ ایلیکس جیفری پریٹی کی موت کے خلاف کوہرام مچ گیا۔ امریکہ میں غصے کی لہر نئے لیول پر پہنچ چکی ہے۔ منیاپولس میں فیڈرل ایجنٹس نے 37 سال کے آئی سی یو نرس ایلیکس جیفری پریٹی کو گولی مار دی، کئی گولیاں ماری، انہیں قتل کر دیا، اور اب یہ آگ نیو یارک سٹی کی سڑکوں تک پھیل گئی ہے۔ ہزاروں لوگ یونین اسکوائر اور شہر کے دوسرے حصوں میں اکٹھا ہوئے۔ ہاتھوں میں ان کے پلے کارڈ تھے اور زباں پر نعرے کہ آئی سی ای باہر جاؤ، ایلیکس کے قاتلوں کو سزا دو۔ سارا شہر ان کی آواز میں گونج رہا تھا۔ یہ پروٹیسٹ صرف نیو یارک تک محدود نہیں ہے۔ سڑکوں پر شکاگو، سین فرانسسکو، بوسٹن، پروویڈنس، واشنگٹن ڈی سی اور لاس اینجلس میں بھی ہزاروں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ آئی سی ای کی فوجی کارروائی اور ظلم پر روک لگے اور ایلیکس پریٹی کے قتل کی ایماندار جانچ ہو۔ ٹھنڈ اور مشکل موسم کے باوجود لوگ شہر کی سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں، تقریر دے رہے ہیں اور اپنا غصہ کھل کر دکھا رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ صرف ایک شخص کی موت کا غصہ نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں بڑھتی فیڈرل امیگریشن کارروائی اور عام لوگوں پر پریشر کے خلاف آواز کا ایک بڑا آندولن بن گئی ہے۔ سوال صاف ہے، کیا ٹرمپ اور فیڈرل ایجنٹس اس بار بھی اپنی طاقت دکھا کر دباؤ بنانا چاہیں گے، یا امریکہ کے لوگ اپنی آواز کو رکنے نہیں دیں گے؟ فی الحال اس شو میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ فیکٹس کے ساتھ اور آپ کی آسان زبان میں جو میں نے خبریں آپ کو دیں وہ آپ تک پہنچ گئیں، اور میں جو کہتا ہوں کہ خوش رہیے، سلامت رہیے، میں آپ سے کہہ نہیں رہا ہوں کہ مگن رہیے، میری دعا ہے، اور ہر روز میں دعا آپ کے لیے 3-4 سال سے کر ہی رہا ہوں، اور آج بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں۔